अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। मैट्रिक की तालबा थी। स्कूल के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का शौक़ था। आवाज़ अच्छी थी, गाने का जुनून था और ये शौक़ सिर्फ स्कूल के फंक्शन में ही पूरा हो सकता था, जहाँ यौम आज़ादी और दीगर सालाना तकरीबात में नज़में और गीत वगैरह बच्चों से गवाए जाते थे। मैं उन बच्चों में आगे आगे होती थी। वालिदैन नहायत ईमानदार और खुले जहन के थे। स्कूल की तकरीबात में हिस्सा लेने से मना नहीं करते थे। उन्होंने हमको अच्छा खिलाया, पहनाया, जिस चीज़ की ख्वाहिश की वो पूरी हुई। किसी किस्म की कोई हसरत ना रही तो तबीयत में इत्मीनान आ गया। स्कूल में एक लड़का अली नाम का था। उसका घर हमारे पड़ोस में था। नेक दिल और हमदर्द किस्म का था। जब भी बाहर निकलती मोहल्ले के चंद बदकुमाश लड़के आवाज़ें कसते या छेड़ने की कोशिश करते तो अली, जो करीब ही कहीं मौजूद होता, बाहर आ जाता और उन लड़कों से झगड़ पड़ता, उनकी बेइज्जती कर देता। 2-4 बार जब इसी तरह हुआ तो दिल में अली की कदरों कीमत बढ़ गई। होते होते इस हमदर्दी ने दोस्ती का रूप धार लिया। लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा न था कि लड़कों से दोस्ती की जा सकती, क्योंकि इस किस्म की दोस्ती को निभाना मुश्किल था। सो मैंने कदम आगे ना बढ़ाया। बस दिल ही दिल में अली का एहतराम करती और उसको याद करती थी। एक रोज़ हिना ने अली का नंबर दिया कि ज़रा इससे बात कर लो, मिन्नतें कर रहा है कि नंबर पहुंचा दो। मैंने 2 रोज़ तक बात ना की तो वो बोली, तुमको नंबर दिया था, बात क्यों ना की? अली बीमार है। ये बात सच है कि सहेलियाँ ही ज़िंदगी में इनकलाब लाती हैं, कभी कामयाबी तो कभी तबाही और बर्बादी का सबब बनती हैं। जब हिना ने कहा कि अली बीमार है तो मैं फ़िक्रमंद हो गई और बेइख्तियार फ़ोन मिला लिया। यूँ ना चाहते हुए भी उससे बात हो गई। उसने बताया कि मैंने हिना को नंबर नहीं दिया था, क्योंकि तुम्हारे घर के माहौल को जानता हूँ। ये काम उसने खुद किया है, मैं बीमार भी नहीं हूँ। बहरहाल तुमने फ़ोन किया तो मुझे खुशी हुई है और अब तुम मुझे फ़ोन करती रहा करो ताकि खैरियत मालूम होती रहे। फिर मैं अम्मी से चोरी छुपे फ़ोन करने लगी, लेकिन एक दिन उन्हें पता चल गया कि मैं फ़ोन पर किसी लड़के से बातें करती हूँ। उन्होंने निगरानी शुरू कर दी और फ़ोन करने से मना कर दिया। तभी एक रोज़ हिना आई और कहा कि अली बहुत परेशान है। उसने पूछा है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं करती, खैरियत तो है? अम्मी को पता चल गया है, वो फ़ोन ताले में रखती हैं। मैंने बताया। हिना अली के पड़ोस में रहती थी। मैं उसको पैगाम देने लगी। यूँ उसके और मेरे दरमियान वो राब्ता बन गई। वो मुखलिस नज़र आती थी सिर्फ अपनी चर्ब ज़ुबानी की वजह से, लेकिन दिल से मुखलिस ना थी। मैं उसको काबिले एतमाद समझती थी। ये बाद में पता चला कि कितनी मुनाफिक है। पहले पहल बनी और फिर रफ्ता रफ्ता मेरे और अली के दरमियान दीवार की तरह हायल हो गई। एक दिन अम्मी ने हिना और मेरी बातें सुन ली। उन्होंने जूता उठा लिया और खूब मारा। हिना सहम गई। बहरहाल इस बात का उसने फ़ायदा उठाया, हमारे यहाँ आना छोड़ दिया। अली से खूब दोस्ती हो गई। मुझे कानो कान खबर ना हुई और हिना ने मेरे खिलाफ बातें करके मुझको खूब बदनाम और सबको बदजन किया। जब उसकी सहेली राफिया ने मुझे बताया कि हिना तुम्हारे बारे में हर किसी से क्या कहती फिरती है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मौका मिलते ही अली को फ़ोन किया कि उसको ये सब बताऊं, मगर उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि हिना गलत नहीं कहती, तुम वाकई बुरी लड़की हो। तभी तो गली मोहल्ले के लड़के तुमको छेड़ते थे। वो हिना या और किसी लड़के को क्यों नहीं छेड़ते? जब लड़की ख़राब होती है तब ही ख़राब लड़के उसके पीछे पड़ते हैं। ऐसा सुना तो मेरा दिल फटने लगा। वो शख्स जो मुझको मोहल्ले की सबसे अच्छी लड़की समझता था, वही अब सबसे बुरी कह रहा था। उफ़ मेरे खुदा, क्या लोग इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं? तो फिर एतबार किसका? एक आह सी मेरे दिल से निकल गई। अहद किया कि ख़ुद को मिटा दूंगी, कलेजे पर पत्थर की सिल रख लूँगी, मगर अब किसी से दोस्ती का ख्याल भी दिल में ना लाऊंगी। बस अब एक दोस्ती ही काफ़ी हो गई थी। कम सिनी में अगर कोई अच्छा लगे तो दिलो जहन में इनकलाब बर्पा हो जाता है। ये ज़ख़म ऐसे होते हैं कि घाव फिर कभी भरते ही नहीं। उसे जितना भुलाना चाहा ना भुला सकी। घायल दिल घायल ही रहा। अब हिना मुझे जहर लगती थी। मेरी क्लास फेलो थी, मगर उसके साथ बात करने को जी नहीं चाहता था। वो भी जब क्लास में आती दूर बैठती, मगर ज़ेरे लब मुस्कुराती थी। मैट्रिक के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गईं। कहते हैं औरत पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए दूसरी मोहब्बत में भी पहली मोहब्बत के आसार तलाश करती है।
مگر میں نے علی کی بے وفائی کو ایسے دل سے لگا لیا کہ بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں میٹرک کا رزلٹ آ گیا اور میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ ماں باپ نے مجھے پس مردہ دیکھا، بہت سمجھایا کہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھو اور اپنے مستقبل کے متعلق سوچو۔ اسی دوران میرے تایا زاد علی شان نے LLB کر لیا۔ وہ مجھ کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ اس کا رشتہ میرے لیے آیا مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرا دل علی کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ میں بری لڑکی نہیں تھی، محنتی بھی بہت تھی، علی سے شدید محبت کی تھی۔ پھر میں مجرم بن گئی محض ہینا کی وجہ سے۔ جب کالج میں قدم رکھا تو کچھ دل بہل گیا۔ 1 سال تو آرام سے گزر گیا مگر دوسرے ہی سال میری زندگی میں عجب موڑ آیا۔ میں انگریزی میں چل نہ پا رہی تھی۔ روز امی ابو سے کہتی کہ مجھ کو ٹیوشن لگوا دیں ورنہ فیل ہو جاؤں گی۔ تب انہوں نے اکیڈمی میں داخلے کے لیے اجازت دے دی۔ یہاں کا ماحول کھلا تھا مگر میں اپنے کسی کلاس فیلو سے فری نہ تھی، بس ضرورت کے تحت بات کر لیا کرتی تھی۔ مگر ایک لڑکا تھا جو مجھ سے بات کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ اتفاق یہ کہ وہ علی کا ہم شکل تھا اور بولنے کا انداز بھی بالکل اس جیسا تھا، اسی لیے میری نظریں بار بار اس کے چہرے کی طرف اٹھتی تھیں۔ اس کو گٹار بجانے کا شوق تھا اور میں نے پیانو سیکھا تھا۔ ہماری دلچسپی مشترک تھی۔ میں اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ ہماری اکثر بریک میں موسیقی پر بات ہونے لگی۔ یوں آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ زین نے اپنی ماں سے بھی مجھے ملوایا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو رشتے کی بات کرنے ضرور بھیجے گا۔ یہ ایک سیدھی سادی سچی دوستی کی ابتدا تھی جس میں زین کی طرف سے شادی کا تصور بہت واضح تھا۔ اس کے والد امریکہ میں تھے۔ وہ ایک لائق آدمی تھے، بہت اچھا ان کا بزنس تھا اور کافی رقم اپنی فیملی کو بھجواتے رہتے تھے۔ زین پرسکون ماحول کا پروردہ اور مثبت سوچوں کا حامل لڑکا تھا، کافی خوش مزاج تھا۔ تبھی ہمارے 2 سال ایک خوشگوار تعلق کے ساتھ گزر گئے اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اب میں BA میں تھی اور شہر کے بہترین کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے BA اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اچانک ایک دن زین نے مجھ کو ایک بری خبر سنا دی جو اس کے لیے اچھی تھی کہ وہ اسکالرشپ پر پڑھنے بیرون ملک جا رہا تھا۔ اس خبر سے مضطرب ہونا لازمی تھا کیونکہ علی کی یاد کی تلخی نے میرا سانس بند کیا ہوا تھا۔ ایسے حبس کے عالم میں زین کا ساتھ ایک خوشگوار جھونکے کی مانند تھا۔ اس کی دوستی میں نے علی کو بھلا دیا تھا شاید، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ایک روز مجھ سے دور چلا جائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خط لکھے گا، فون بھی کرے گا۔ میں نے امی کو اس کے متعلق بتا دیا کہ وہ اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجے گا، مگر وہ تو چلا گیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ شروع میں بے شک اس نے مجھ کو نہیں بلایا اور اپنے وعدے پر قائم رہا، باقاعدگی سے خط لکھتا تھا، فون بھی کرتا تھا، لیکن پھر اس کے خط کم ہونے لگے، فون بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ ان دنوں میں سخت مضطرب تھی اور کسی نئے دکھ سے آشنائی کے خوف سے سہمی رہتی تھی۔